Father, we thank you for these gifts that have been offered to you today. And we believe, Lord, that it has power to produce. It has power to bring fruitfulness into their lives. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Today, somebody has to testify about honoring, no? Kaning honoring, nagsugod niya atong Shunammite Conference, no? Kami niya, atong gi-apply sa church, bisan kinsa mo tindog din na atong speaker, we will always come and give honor to the man or woman of God. Di man yun totally, nasabtan siguro sa tanan, pero nag-obey lang yun. Muna akong pamatulan karubuntaga, importante ang atong obedience diha sa Ginoo. No, it's not blind faith. Okay? Because when we obey, we know that we are obeying the God who will never change. Muna karubuntaga, I would like to call one of our primary leaders and also member of the finance team. I would like to call on Miss Jade Alcantara. Alright, mayong buntag no sa tanan. So again, ako day si Jade Alcantara, one of the primary leaders under kay Pastora Che. So I would like to testify kung tama tong mention ni Tats ganiha about honoring. So frankly, wala ko ka-join during the Shunammite Conference. So tingala ko pagka Sunday, usa lang gihimo na sila sa tubangan. So nag-ano lang ko, na-curious ko, then I try to ask them, katumana ka-join, then they have explained, even si Pastor Blair, i-explain niya what is the importance katong honoring. So pagka next Sunday ato, of course, by part na ka na nag-obey ka and trusting God to open doors or anything. So every time na nag-ato siya ko diri every Sunday, and even not si Pastor Blair ang speaker, but any speakers diri sa sa stage, nag-obey lang jud ko, then of course na declaration ingon sa imuha na overflowing, promotion, then few Sundays since last year, sige ingon sa kuha si Tats na promotion, then frankly, anak ko na promotion, anak ko being as the manager na karon sa moang company, anak ko kung mo resign ako ang boss, automatic siguro kana promoted ko. So partly, of course, gina-receive na ko iyahang declaration, ginatuon ako na maybe kana na ay other door na i-promote sa kuha, or maybe sa kuang life group, sa kuang ministry. So still, nagano gyapon ko, ginaano gyapon ako ang even sa kanang sa life group, may ana being part of the leadership. So ako po mismo, I'm part na gina-honor na ako si Pastor Blair, si Nanay, anyone, kinsay speaker di ari. So suddenly, this year, di ba, 2024. So, pagbalik na ako from vacation, naami ka ng tingala ko na urgent meeting sa MUA. So, gipatawag ko. Then, wala ako na kanang this week ni siya before immersion. So, before immersion, grabe ang preparation sa leaders. So, na-I prayer, then na-I fasting. So, dito tingala ko na Tuesday, gipatawag ko sa MUA boss na other update from our other department. So, of course, obey lang ko, urgent meeting, ni-join ko. Then tingala ko na lahi lang aura, tingala ko na nakasmile sila tanan sa kuha. So kung unsa ni then ila kong giingnan na wala pa man among annual review, which is mahitabo na siya next week. So natingala ko na, di ba, gusto nimo og kaning career path, kana mo grow ka, diri sa company, and ako, yes, of course. Kinsa ko'y gusto no, na-offeran ka na career path, then grow. So, gi-explain nila na, mao ni nahitabo, this is from the CEO. So, mao ni ang gusto mahitabo sa CEO, then suddenly, natingala ko na, gi-offeran ko nila, but of course, kanang, naano po ko, I'm sad po, because I need to leave ang katong department na akong gi-establish for 1 year. So, last year. So, niana ko, sige, magunahuna ko because again, kanagining kanang speechless ko. Wala ko kasabot sa ako ang emotion. Make siya na malipay ka, then makulbaan ka, kay mao ang mahitabo. So, niana ko, give me time. So, niana sila, sige, tagain me maybe a day or two. So, I think pagka Thursday or Wednesday, niingon ko sila na sige, i-try na ako mutok. And akong kaistorya, dili lang ba taga Philippines, akong kaistorya is Vice President. Siya ang Vice President sa mong company. So niyan ako na makulbaan na sa tani, okay, Vice President ako kaistorya. Then siya mo interview sa kuha if fit ko ato na position. So, mo to here comes Thursday.
Then Friday niya na sila na sa kuan na we need an answer from you na it's either a yes or no. Maybe pasok na ko ano to ato na position but naara sa kuha if I will accept it or not. So niya na ko na sige give me time. Una-una na pod ko. So kato ni ana ko na sige before Friday before immersion niya na ko na there's a confirmation then mao pa jud ni siya ang nag-resonate sa word ni Pastor Blair atong Sunday. So kinsa may naka-memorize atong title atong last Sunday na gi-preach ni Pastor Blair? Yes, so 2024, Year of Promotion and Glory. So this week, I have been promoted to become a general manager and first time siya nahitabo diri sa Philippines. So this one came from our CEO. So gusto niya Pinoy ang mo-handle ato na department. So grabe, blessed kay ko because ang gina-declare sa kuan ni Tats no every Sunday na nako dire is promotion. But still katong tama tong giingon gana ni Tats no if dili na nimo tuan, dili nimo i-obey, wala jay may tabo. So I challenge everyone no na take part of this honoring because we are honoring exactly the woman and man of God. So kana lang, good day and thank you so much. Palakpakan natin si Lord. Come on. Grabe, no? Usahay, mawala kong gingon, importante, imong dawaton. Bisan kung sa pa offer sa imo sa Ginoo, kung dili nimo dawaton, the anointing to receive, you will not enjoy it. Pero tanawa, gihold pa to kay Jade, gihulat kung iyan dawaton o dili. Only yes or no, di ba? Limang kag general manager, ang nagtawag sa iya, ang ilang CEO, based in the US, no mo'y nag-offer sa iya. Wow! Year of promotion. Ingnan mo katapat, this year is my year of promotion and glory. Hallelujah! Palakpakan nato ang Ginoo. Nganong na glory? Because you will always give God the glory. Be careful not to take the glory from God. Siya gyud ang ato ang isgutan. Siya gyud ang atong ibida. Kabalo ka na-promote gid ko tungod sa Ginoo. Wala ko na-promote. Of course, you need to be faithful. That's one qualifications. No, you need to be faithful. Pero, bisan og faithful ka kung walay panalangin sa Ginoo, wala gyapon mahitabo. That's why we have first to obey, second to believe, and third, you have to receive. And when you receive it, when you have received it, do not forget to honor God. Do not forget to mention His name. Ayaw yun. Ako'y nagwala na. Ay, kanana, kung di na magsugod, kanang simbahan na. Kung ako nagwala, dili na mahitabo. No way. Because even without you, God can use other people. But because of God, you are here today. Sabi mo sa katabi mo, Ginoo na gyud ang nagdala sa kuha dinhi. Ha? That is why I'm excited to share this message because Monday to Wednesday, we spend time with the Lord. No, kami duha mag-asawa, we have our prayer and fasting dito sa lugar ni Ninong Andre and Ninang Georgie. We are so blessed to have a place like that. No, kanang ano kayo, ang amuang bongga kayo, ang amuang accommodation. So, we really enjoyed with God and God was speaking to us through His own creation, the nature. Every morning, magdali ko, dagan ko sa gawas because I'm looking after the horizon. And the Lord will start to speak to me regarding the mountains, regarding the clouds. Dark clouds were there. There are landslides that I could see from afar. Every single detail of what I saw, God has a word. Importante yun ang makikommune sa Ginoo. Busy kayo ta for pila ka bulan. Gahinig yun ang Ginoo. Kabalo kang medyo ang atong pangdungog, medyo bungol-bungol na. Sa Surigao pa, bungoy-bungoy na.
Naunday sila, Pastor Alan. Nakadang, mabungol-bungol na ta kay sa kadugay na nato dias Ginoo, tigulang na ta, no, dili man ta bagito, mga veterano na ta dias sa Ginoo, labi na kung tag 15 years na ka-above, na pamilya na kay kas Ginoo. Pero ang problema, kanang magkatigulang ka, magkabungol ra ba ka? I'm talking in the spiritual, ha? Okay. Basig na po yung masuko sa kuha rin. No? Pero tinuod na ba? Magkatigulang ka, magkataas imong edad, magkaanam hinay ang imong hearing. No? Magkaanam siya o kahinay nga mga nakaunsa. Diba? May gabi, Noy. Suri-suri lang. Asa man day ka, Noy? May gabi po. Bungol man day ka, Noy. Salamat, ha? There was a man in the Bible, no? There was a man in the Bible that during his time, no, he was serving God as the high priest. And there's a season in his life about to end ang iyang pagiging high priest. Hinay na yang hearing, di na kayo siya makadungog. Pero na siya ginadisciple sa iyahang panimalay nga gihingang lag Samuel. Samuel was just a little boy who hears from God clearly. Na nagtawag sa iya, ha? Samuel, Samuel. Tindog siya, ato siya sa iyang high priest, sa iyang pastor, no, si high priest Eli. Ingon sa gitawag ko nimo. Siya, ha? Wala man. And then the second time, nagitawag siya, on the third time, ningon na, si High Priest Eli, pag tawagon pagkakusap, maura ni mo ingon, no? No? Lord, speak for your servant is listening. Ang veterano, kabalo siya sa tingog sa Ginoo. Pero ang problema, kay tiguang na siya, minus na iyang pagdungog. Ang batanon, dali ra makadungog sa Ginoo. Kay gi-offer biya to siya sa iyang mama nga si Hannah Marie Protasio. No, di ba? Gi-offer siya. Actually, first fruit si Samuel eh. Kang Hannah. Wala pa nahitabo. Ningon na si Hannah, Lord, kung tagaan ko ni mo anak, because I've been barren, my womb was closed. Because the Lord closed it. Mo to ingon sa Samuel. Ingon diya. And Hannah said, Lord, I will make a covenant with you. Pag magkaanak lang ko Ginoo, no, dili pa malutas akong anak. Ako na nang ihatod dito sa simbahan. Ako na nang ihatod dito sa templo. And Samuel started to live and serve High Priest Eli. And Samuel is very keen in hearing the voice. Ang problema lang kay si Samuel, kulang sa experience. Wa kay siya ka-identify nga tingog dito sa Ginoo. Pero ang tanawang partnership, ha? Partnership sa old man and the young man. In this year, no, in these last days, in this last season on earth, there will be a partnership between the fathers and the children, the fathers and the sons, the mothers and the daughters. Kailangan ng partnership. Ang batanon nga si Samuel, kulang sa experience. He could hardly identify the voice. Whose voice is that? Pero ang manoy, ang tigulang, niingon siya, pag mo tawag pa gani siya usab. Kabalo na siya, Ginoo na nagtawag. Kung tawag pa siya usab, ingat siya nga, Lord, speak for your servant is listening. Importante na ay madungog. Lisod kaayo magkinabuhi karong panahon na nga wa kay madungog gikan sa Ginoo. When you spend time with God, God will speak to you and He will confirm it with your word. Ingon ana ang tama nga practice. Because we have the priesthood of all believers, meaning no more high priest. Tuon na high priest naman makatsulod sa presensya sa Ginoo in the Old Testament. But today, all of us can go to the presence of God because the veil has been torn down
nagisi naman tong tabil na nag-separate between the Holy of Holies and the outer court. Karon wala naman to. After kay Jesus. So tanan ta pwede na makaduol sa Ginoo. But we have confirmation from His Word. Mo niya kung nadungog, Pastor. Okay, unsay gingon sa Ginoo siyang pulong. Unsay gi-confirm. That is the process. Pero wala kay madunggan kung busy kay ka. Ingay mo katapad. Busy ba ka? Kung busy kay ta sa activity dito sa kalibutan, wala gid tay madunggan. No? Dito sa bukid, no? Dali kayo pag-identify, tingog ni sa Ginoo o tingog ni sa mga langgam ni Nilang Joji. Ingko, unsa naman ni? Langgam pa pa ni o kikik na ni? Dali kayo ma-identify ang voice. Nga naman, mingaw man kayo. And you don't have things to do. Kaya wa man kay kaon. Siyempre, sikag, bahala kay inom tubig. Kay 3 days good, wala kay kaon. The very reason why we did it, because we wanted to hear from God. Importante yun. Because nowadays, it's important to hear the voice of truth. There's so many voices that we can hear. Available 24/7. Pag ang inyong silingan, mahilig pa o bijuki, di ba? Kunya ang ginakanta, Desperado, na 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 na. Pati ang espiritu sa desperado. Niya ikaw kay bagong gibulagan sa uyab. Tama yun ang kantahan na. Tama yun ang voice. Desperado gikuron. There's so many voices that you can hear. When you are in the midst of a chaos world. Maminaw lang kag TV, pag-on lang nimo, no? Isang gabi, i-on na akong TV, wala na may maayo aning news. Ingo kay JB, i-off na, i-off. Oh, dito na lang kumatanaw kay Viking, kay malingaw ko. Ang Wagyu nga 26,000 nga Wagyu, gibulalo. Unya, gisisig tong, no? Ako, grabe. Malingaw lang ko, mawala stress pa. Pero tanaw ko ang TV, kanang makita niyo mo, puro na lang patay, disgrasya, pangilad, gawat. Oh, wala na may maayo ani. Pag sulod sa news sa politika, asamutsab. No? Bangayan between the two groups, dating unit team. No? Karon ambot, unsa na ni nga team? Timbangan na siya niyo, timbura. There's so much chaos. That's why we have to seclude ourselves in a place that between you and God will fellowship. When God created heavens and earth, He created Adam first and then Eve. During that time, kanindot kayo sa fellowship. In the cool of the day, ingon ang scripture, no, God will come down to Eden to fellowship with man. That was the original plan of God. The first plan of God that was restored after Jesus died on the cross, that has been destroyed by the enemy after Genesis chapter 3, is our fellowship with God. Wala na kayo tayo fellowship sa Ginoo. Sa tao, daghang kayo tag-fellowship. Kaon dito, kaon din hi, labi nitong Pasko. Ay, grabe. Kailangan man nato ni Pastor kay fellowship man ni, bonding, di ba? Kanang bonding with each other. Yeah. I know that we need those things. But first and foremost, in the 5 purposes, why God created you, what on earth am I here for? We have to understand the first purpose of God is He created us for fellowship. No? He created us for worship. Mao gyud na purpose sa Ginoo na musimba lang ta sa iya. No? Magpatugtog lang ka. And then you worship Him.
makita nimo mag-minister ng Ginoo, and the Holy Spirit will just come down upon you. The Holy Spirit will just visit you and will start to talk to you. And then, grabe, dali ra kay ka makadungog kung nakas bukid. Nang importante ang lugar nga, no, katong lugar nga tibing, no, inig kalas 3, makita na nimo, murag ang langit ni kanaog na. 5 na lang pamasahe, langit na. Same thing dito sa Marilog, sa Mapanto. Muna, I advise you today, spend time with God. Just for a day. Break lang, just for a day. Go to a place. Dati, Hope Mountain lang yun ang ginagawa na mo eh. Diba? When we are victorious, when we feel defeated, we always go to Hope Mountain. Karon, there are so many mountains that is full of hope when we visit Marilog or whatever place. Just to spend time with God. Kana ang pinaka-importante karong panahon na. Because we have so many voices that we can hear every day. But we need to hear the voice of truth. O ang Ginoo lang ang makahatag niya. Now, 2024. Ito yung tanong. Diba? Kasi doors are open eh. Diba? Nanay prinsipyo, mo na ni, abri na ang mga portahan for blessings. But, ang tanong, okay, ito yung tanong. Paki-plus daw. 2024, ha-harvest ka ba? Ulitin ko ha. 2024, ha-harvest ka ba? Wow! Yung mga sumisigaw, amen! Grabe talaga ha. Tingnan natin ha, kung mangyayari ba yung harvest this year. Okay, ang tanong dyan, ha-harvest ka ba? Ang sagot, eto. Isaiah 30 verse 23. Ang pangutana, mag-harvest pa ka? Na ba kay ani karon tuiga? No? Ingon di Isaiah 30 verse 23. Then the Lord will bless you with rain at planting time. There will be, unsa nang word ha? Wonderful harvest. Hallelujah. Hallelujah. There will be a wonderful harvest and plenty of pasture land for your livestock. He will also send you rain for the seed you sow in the ground. It's another translation, NIV. And the food that comes from the land will be rich and plentiful. In the day, your cattle will graze in broad meadows. Ibig sabihin, ang tanong, ha-harvest ka ba? This is really a promise in a covenant with God. Yes, ha-harvest ka. Sabihin mo sa katabi mo, ha-harvest ka! Ha. Pero sundan mo yon. Ha-harvest ka, ngunit. Ngunit tatapwat. Ngunit, kailangan mong sumunod sa Diyos. Nihinay na. Harvest ka ba? Amen! Diba? Pero ngunit, kailangan mo sumunod sa Diyos. Amen. Medyo bumaba yung energy, ano? Kasi, yung harvest, hindi yan mangyayari kung wala kang itatanim. Kahit mag-ulan pa ng mag-ulan, kung walang laman yung lupa, tinanong ko yung may-ari ng 200 hectares eh. Ingon ko, Sir, kanang 200 hectares, si Monsay tanom. Siya, wala, Pastor. Wala, as in, wala. Siya, pila na nakatuig. More than 10 years na, Pastor? Wala, meaning idle. Ang narin sa kung una, pag nakita ni Andalay, ni Andre Lim, talagang may mangyayari sa lupang ito. Kaya, mag-uusap tayo. Kasi ikaw ang kailangan namin. No?
Para bang, wow, nakuha nga ni, oy. Nana, given, gamitan ninyo na. Pila ka tuig ang gamit. Hingo ko, para maniguro ta, magbuhat ang mawa. 25 years na gamit. Or 30 years, ambot kong buhi pa kuha ng panahon na. Basta, para mapasa sa simbahan. Kung kinsa man ang magpastor, sunod na ako. Because, sigurado na niyo, pero kinahanglan, naitanom. Pila ka tuig na itong 200 hectares, ni piso walay giani, ni piso walay gikita. Nga naman, wa may tanom. Bisa kung sa kagwapo imong kaang, no, sa balay, mga mahalon nga kaang bitaw karon, nga nang baligya diya sa Mati, sa Digos. Bisa kung sa nakagwapo, bisa kung sa nakanindot, ang imong kaang, ayaw ng gwapo kay si Doc Himes ng gwapo. Nindot day sa mga Cebuano. Bisa kung sa nakanindot imong kaang, kung walay isulod diha, walay gitanom diha, walay mo gawas. Bisan pagkadaadlaw bubuan nimo. Ka-remember ko, there was a story in Thailand. No? Ang katong hari, no, katong namatay ng hari, one day, nasa'y pag-umangkon na gustong magminyo, kinahanglan mo pili. Kinsay ilahang pilion nga mga lalaki nga mag-apply. Ang gihimo sa hari, tanan nga mag-apply sa iyang pag-umangkon, princess man itong ang iyang pag-umangkon, no? Prinsesa man to. Kung kinsay mag-apply na gustong mahimong asawa ang prinsesa, no? Muadto dito sa King's Palace. And the king distributed thousands of seeds that after a year, they will come back and bring that pot na ilang gitamnan sa ilahang seed. 6 months, 3 months, 6 months, no? Third quarter na lang, mag-end na lang ang tuig. Kada adlaw, ginabubuan, wala man yun ni sibol. Pero naikitanom nga seed. Pag-abot sa, tukat na ng story short, tanan nga ilang gitanom, tingala man ang hari. Pag-abot dito, tanan sila na dala-dalang mga tanom. Pero katong usa ka tao, wala yoy, nitubo ba? Ano siya? Impas. Di yung kumay kaasawaan ni sa prinsesa. Wala kayo nitubo, wala kayo ni gawas, bisa na lang, tawgi na lang. Wala yun. Pero still, he is required to go back to the king's palace after a year. Murabag, January gipanghatag, the following year, January, gidala sila dito. At tanan, daghang kayo, bit-bit ang uban, tag-as na kayo. Siya lang yun in town. Ang walay sulod ang iyahang kaang. Pero required man. Sulod ba ng hari, mo nang supakon, priso ka. That's in the kingdom perspective sa Thailand. Pag-abot ito, siguro mga more than 1,000 na mga nag-apply dahil lain ang sizes sa ilahang mga tanong. Pero siya, nasa third row, huway sulod. Gituyok na. Gituyok na. Ingon ng hari, tanan nga naay tanom, nga bit-bit, dali nga side. Tanan nga walay sulod ang ilahang pat, dali nga side. Ginoo ko. Siya lang dito, isa dito. Bit-bit atong kaang nga way sulod. Way nito po, sa ulawa niyo, kantsawan siya. Sa mga tao nga nagtanaw. Because it was open to the public. Kantsawan siya. Wala kay sulod. Ingon ng hari, wala ko'y laing gustong makita nga mahimong bana sa akong pag-umangkon sa prinsesa, kundi ang usa ka tao nga naay integrity. Tanan nga naay
mga tanom. Oh, ipilian, more than 1,000 versus isa lang. Ingon siya, kining tawhana, nga walay sulod ang iyang kaang. He is a man of integrity. Siya may nakaasawa sa prinsesa. Mangutana mo nga, no? Kay katong liso nga ipang-distribute, plastic tong tanan. Di yun tumutubo. Pero siya, natingala po siya. Pero because of his integrity in his heart, no, integrity of the heart, gidala lang niya dito. Lo and behold, he won the heart of the king because of his integrity. Ang uban, ano sila, abi na mo maka-bingo nami. Abi na mo maka-asawa nami sa, nangita sila og mga saha, patas anay, kay nagtuo sila nga patas anay. But only the king knows that that seed is a plastic seed and never it will grow. Pero ang atong itanom karong buntaga or karong panahona, dili plastic, real seed. Palakpakan nato ang Ginoo. The Lord will bless with rain at planting time. Sa NIV, He will also send you rain for the seed you sow in the ground. There's a seed that needs to be sown in the ground, and the Lord will send rain in order to have a great harvest. Importante mag-sink in sa atong hunahuna karon. I'll be sharing this topic for 2 Sundays, but I want you to understand this. I want you to receive this in the Spirit. Because only those who will perceive the Word of God can also receive His Word in their spirit. Now, let's open our Bible. In Exodus 23, 14 to 22. 14 to 32, rather. 3 times a year, verse 14, there are 3 annual festivals in Israel. 3 times a year, you are to celebrate a festival to me. Celebrate the festival of unleavened bread. For 7 days, eat bread without yeast, as I commanded you. Do this at the appointed time in the month of Aviv. For in that month, you came out of Egypt. Later, atong i-explain eh. Verse 16. Okay? Sige daw. Verse 16. No one is to appear before me empty-handed. Tama ba ng word? No one is to appear before me, okay, empty-handed. Tama. Walay mo ato sa festival nga walay dala. No one. No one will come to the festival and rejoice and enjoy the festivity without or with empty hands. Dapat na kay dala. Mura ba nag-restaurant ba? Di man ka pwede mo suod sa restaurant. Mukaon niya paghuman. Mayroon kag, thank you, salamat, terima kasih banyak. Pusasan gid ka kay wa man kanibayad. Same thing here. You cannot come to the celebration without bringing something. Muranig patlak ba? No? Murag patlak ba? Pag mayong patlak, buto sa bot, magdala ka. Unsay, mangutana man ko, unsay mong gidala? Ay, pastor, nagdala kong amigo. Para mo kaon. Lili, unsay mong gidalang pagkaon para atong i-share sa uban. Okay, patlak man. Dili pwede, no? Tunguna nagsugod man tagpatlak sa haltan, no? Mga 20, 30 pa lang ato ang mga kauban nato sa church, no? Kada Domingo gito, patlak mi nga. Grabe ito, nga patlak.
kada Domingo, magpista gid mi. Duha ra pud ka sudan, pansit o lechon manok. Kadugayan, nangahilo na mi ba? Anak ko sa akong asawa, labundangon sa nato ni kadali, kay murag, sumo naman kayo. Musaka pa lang ko sa haltan, mabahuan na ako, okay, ang mga lechon manok, naglaray na. Iko, di pa pwede nga napoy lang sudan. So amo tong giundang, no? Silahan na atong time. Iso to nakabot sa haltan, sila Manoy. Nagsugod yun niya. Kunya ako pong ginaw na, kumaw ni pausuhon, di ba? Hala, paano kung magkanam na kadaghan? Nahitabo man ni sa Jensen, sa The Word for Everyone. Kada Domingo, kaduha ko nakawali sa itong nagsugod pa sila, primero sa Jollibee. Okay na to sa Jollibee, kay kuha man to, kanang, sa itawag na, consumable. 3.5 ang bayad niya, consumable. So, tanan nga nag-atin, mga ahong yung Jollibee. Katong nabalhin na dito sa building dito sa Sycor, sa itong building diha, nami sa second floor, the whole second floor, ginintahan. Akawali po ko dito kaduha. Pagtanong ako, kadahuman o kaon, fellowship, na ay chicken joy. Duha ka rice, duha ka manok, o isa ka Coke Zero. Gihap na ko mga membro. Lo, mga 200, 300 naman itong membro ato. Ano ko, paano kung mabot ni 1,000? Pagbalhin dito sa building na, dito na sa Purok Malakas, itong daan na building, masulod itong mga 1,000. Hala, libre pagyapon ng paniyod to. Kung yung mga tao, bisag wala si money, mo atin, gyapon nga naman, na may paniyod to. Uy, libre na tani. Basta makaingong kag kuyog baboy lagi, tanan kag may bata, itong pati pa yung napay, nagtutoy, dala dito tanan. Ingko nga, di mo punta kahukuman pero ingko imagine mo 1,000 plus. Mag-Jollibee, 2-piece chicken, duha ka rice, o Coke, regular. Kan ha, kan? Ang Coke. Anak ko kumaw ni pausuhon. Pagabot siguro mga 5 years, sirado na ning simbahan na ni. Muna wagin ako ito kikopya. Nanganhi mo diri, dili tungod sa paniyod to. Dili tungod sa libre. Nanganhi mo diri, kay naa ang Ginoo. Amen ba? Palakpakan na ito, Ginoo. Termiro, nalain to si Senator Sakwa. Kaya ako maging ko siya, dili ni pwede. Congressman pa siya, ko nga, kung dili ni pwede ngayon nani, utsaon na lang, huwag na boxing. Basig sila na magdugsing-dugsing. Kaya wala na kaunon. Siya, dili na may tapo, Pastor, because the Lord will provide. But I was so happy na, katong naibawan na ako nga, giputol na dito. After sa Jollibee, magluto yun, kada Domingo, catering yun. Para ipakaon sa membro, okay man to. Okay man to, nga kuhan, labi na katong mga naglisod yun sa ilang kinabuhi. Pero naiuban po dito, mato lang yun tungod sa pagkaon. Mabito si Jesus mismo. Kaning mga klaseng nga tao, dili ni karon lang, tungod na pa ning panahon pa ni Jesus. In the book of Mark, ningon si Jesus, I know that you are with me today, not because of the miracles that you have seen, but because your stomach is always filled. O tanawa, tungo na pa din ang panahon ng mga kaliwat na yun na, no? No, kag handaan, magdalag laptop, lapad na tupperware. O pa na uman ang handaan, na problema na, nakagubot, nagsuksok sa silupin. Ano yung tawag ka na? Wala na ko na-gets. Kana bang, tungo na pa ng panahon, sa panahon pa ni Jesus, uban-uban sila ni Jesus, kay pagmuban sila ni Jesus, di yun sila mapasmo. Tungo na, gagmay pa ni sila, kani sila Kim, gagmay, kanang mga batanon pa ni sila, wa pa ni sila yung mga sweldo. No, si DK, uban ni, si June, bisag, dili ko mangimbita mo yung sa touch, asa ka? Oh, di ba? Tama ba ko? Ha? Oh, si Manoy, Manoy sila touch. Kailangan mo kauban. Uban ko tas, ha? Kay kabalo sila nga, kung ako ilang kauban, di sila mapas mo. Exactly. Muna na itabo kay Jesus, tagang kay muban. Tanawa, katong gilansang na siya sa krus. Asa na itong iyang gipang busog? Wala na, gibiyan na siya.
That's why in this celebration, no one will go there empty-handed. That is why even King David said, I will not bring an offering without a cause. Because my offering to the Lord, it is costly. No? Na siya'y kantidad, na siya'y bili. Verse 17, sige, diretso. Balik sa day, sorry. 16. Duha ka festivals ang isgutan diri. Celebrate the festival of harvest with the first fruits of the crops you sow in your field. Celebrate the festival of ingathering at the end of the year, when you gather in your crops from the field. Bigyan lang natin ng diin ito, kung ano yung celebration ng unleavened bread. Festival of unleavened bread, this feast or kaninga fiesta was to remember and celebrate Israel's departure from Egypt. By the way, in Exodus 12:41, in fact, it was on the last day of the 430th year that all the Lord's forces left Egypt. So they are celebrating kanang festival of unleavened bread. They are remembering the goodness of the Lord in the land of the living because they stayed in Egypt for 430 years. And 215 years of that, they become a slave. Especially after Joseph, the governor of Egypt, who is a Jew, after he died, dito na nagsugod ang ilahang grabe nga mga pagsulay silang kinabuhi. And in totality, 430 years. That's why in Israel, there are 3 annual festivals na ilang gina-celebrate. First is the unleavened bread, remembering the goodness of God when the people of Israel left Egypt and started to march towards the promised land. The second festival of harvest, it is the feast of the harvest of the first fruits of your labor from what you sow in the field. Take note. What you sow in the field. Kung walay gitanom, walay anihon. Kung walay gitanom, walay i-expect nga ani. Muna ayaw mahaya ang Ginoo, kung wala, ngano nagkapulilya sa imong kinabuhi, no, tungod kay basin, wala kay gitanom. Basin pareha lang kanihuan tamad nga nagatang lang, no, nga mahulog ang bayabas. Pagkahulog sa bayabas, puno nag-ulod, lata na. We have to understand the principle. We have to understand that there is a principle of sowing and reaping. There's a principle of sowing the seed and the harvest. It's a principle. Uulitin ko, it's not a doctrine. It's not a law. It's a principle. And this principle is covenanted with God. Kani nga prinsipyo, naka-covenant ni sa Ginoo. Meaning, dili pwede mo talikod ang Ginoo nini. Let's go with this. The third is a festival of ingathering. By the way, katong festival of harvest, also called the Feast of Weeks or Pentecost, was to be celebrated in the beginning of the wheat harvest, which occurred in the spring in Exodus 34:22. The third harvest is the third festival is a festival of ingathering. Ano ito? Feast of ingathering, also called the Feast of Booths or Tabernacles, the Feast of Tabernacles. It was to be celebrated at the end of the year, no, early autumn from September to October. When you gather in the fruit of your labors from the field, it was associated with the harvest of grapes, olives, and other crops. All three coincide with important harvest times in the land of Israel. Kaning tulo ka festivals, it is always connected with the harvest. Passover with the barley harvest, Shabbat with the harvesting of the wheat, and in the 8th day of Sukkot marks the conclusion of the fruit harvest. So kung ato ning, let's go over with these verses. Sige, tuloy natin. Exodus 23, sige, lapag mo na lahat. 3 times a year, all men are to appear before the sovereign Lord. Verse 18, do not offer the blood of sacrifice to me along with anything containing yeast.
The fat of my festival offerings must not be kept until morning. Bring the best of the first fruits of your soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. Sige, ato na ng agihan niya. 20. Igawas na tanan. Verse 20, see, I am sending an angel before you to protect you on your journey and lead you safely to the place I have prepared for you. Pay close attention to him and obey his instruction. Do not rebel against him, for he is my representative and he will not forgive your rebellion. Verse 22. Sige. But if you are careful to obey him, take note the word. No, obedience is the key. If you are careful to obey him, following all my instructions, then I will be an enemy to your enemies. Wow. Pag nakakay seed, nakakay gitanom, makikovenant ang Ginoo sa imo. Ang tanang nangaway sa imo, no? Kung walay basihan ang ilang pagpangaway sa imo, ang ilang kaaway karon ang Ginoo. Walay labot diritong wa ka ni bayad og utang giaway ka, wa ni labot. Mubayad jud ka. Okay? Pero kaninang giaway ka nga way dahilan ba? Giaway ka nga giisyuhan ka. All this false accusation against your enemies, the Lord will stand before you, and he will be the number one enemy of your enemies. Wow. Muna ayaw nagbalos. No? Gitira ka sa Facebook, kabalog ka nga ikaw gito. Diba? Kaning bayhanan ni, dagway ani, nainaong ani, puro dagway. Kabalog ka ba nga, ikaw ang ginatira ba? Balos pa dayon ka. Kaya nga naman, unsa man pa hitsura ni mo? Balos po. Na ako'y makita na. No, praise God, kay dili pa nga taga the word, taga laing simbahan. For my angel will go before you and bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites, Jebusites. Wala din rin apil ang Kuhatites. Yeah. There's a tribe called Kuhatites. Itong mga kawatan ng Hivites. So you may live there, and I will destroy them completely. Tanaw ha? Dalawang ka sa Ginoo sa usa ka lugar, nga iyan ang giandam para nimo. Pero naamay magsamok-samok sa imo dito, naamay mga siloso dito, naamay mga intrigero dito. Ingon ang Ginoo, I will destroy them. Ato-ato lang na. Ayaw mo na ibang balita. I, the Lord, the God of Israel, and the God of all the earth, who will never lie to you, says God. Mun ayaw kahadlok. Si Miss Jade Bermiro, marag nahadlok siya ba, no? Kay, unsaon naman nga, international naman ang akong gunitan. Dili lang man mga Pilipino ni. Okay itong mga Pilipino, di ba? Familiar na mga surroundings. Na diha ang ubang mga kauban na taga-serve sa church, like Teacher Mel. Na sila diha, will always support me. Now, Miss Jade, para ni sa imo. Tanan nga mga siloso, tanan nga nag-question, nga nung ikaw ang i-promote, nga na imo general manager, the Lord will take them away from you. Akong klaron ha. I will destroy them completely. Ayaw kahadlok kung ma-promote ka. Kabalo ka nga daghang kay siloso sa inyong kumpanya. Daghang mga sip-sip sa inyong manager. Nakakay mga kauban nga kada buntag nagdala og empanada, nagikan pa sa mati. Chicharon nga halang-halang para hataw sa manager. Ma'am, gusto mo ito, ma'am. I think you would like this, ma'am. Na mga inana, di ba? Na ikaw in town kay budgetado ang imong sweldo. Di ba? Pero Ginoo lang nagdala nimo diha. Kung kinsa ang manghilabot sa imo diha, Ginoo ang kalaban. Amen ba? Oh. Nakitabo ni sa atong mga peace champions. Naay nasulod sa kampo nga.
Sayon pa sa kong papa, tambalos-los. Ibinuangan ng mga peace champions. Alsamitanan, mura po may mga isog ba? Hindi pwede naman ito po sa inyo. Pero what we did, proseso, natanggal itong nagabinuang sila sa sulod sa kampo. Kabalo ka nga, no? Pag-asa ka gidala sa Ginoo, kauban ang proteksyon sa Ginoo diha. Amen ba? All you have to do is to remain silent. Exodus 14:14. Diba? Be silent because the Lord will fight for you. Buhata lang imong trabaho. Normal gina, ma-intriga gina sila sa imo. Normal gina, maibog sila sa imo. Kaya ang pabor sa Ginoo, naaman nimo. Pero ang Ginoo nga naghatag sa imo ang pabor, di kanya pasagdan. Ipaglaban kanya. Oh. Sige, next. Sige lang. You must not worship the gods of these nations. Kani, warning. You must not worship the gods of this nation or serve them in any way or imitate their evil practices. Instead, you must utterly destroy them and smash their sacred pillars. You must serve only the Lord your God. Kani, isa ra gyud ang Ginoo atong alagaran. We cannot serve two masters at the same time. We cannot serve two gods at the same time. If you do, I will bless you with food and water. I will protect you from illness. Wow. Grabe nga mga promise, no? Ato ning agihan. Sige, humanon na nato ni. There will be no miscarriages or infertility in your land. I will give you long, full lives. Hallelujah. Kaya ito si Ninong Andre, aabot pa ito ng 120. Moses na, yun naman lang dapat talaga, di ba? Yung nakalagay sa totoo lang technically, yung nakalagay sa Psalm chapter 90, verse 10, that the span of life is 70, that is for the unbelievers. That is for people who doesn't have God in their lives. Pero ang ato ang basihan sa atong kinabuhi, dapat maabot yun 120. Pag abot ka 120 at ima, say tanaw nimo, kani si Ate Bing inana pagyapon ka flawless? Ha? Inana pagyapon ka mistisa 120 na good. Pwede. Ingon sa diri I will give you long and full lives. You will live a life to the fullest. Abundant life. Muna, samtang wa pa kaniabot anang abundant life, ayaw sag kamatay. Ingay mo katapad. Wa pa ka na dato, di pa ka pwede mamatay. Ha? Wala pa ka nag-abot sa imong, di ba? Sa imong prime, wa pa ka niabot diha. Ayaw sa pagdali. Yung sa uman kay magkadadlo mo si mo, gikapoy naman ko, pastor. Gusto na agad ko mapahulay. Di ba? Ayaw kay, basin niya, masipyat ko kampo pa. Lord, allow him to rest in peace. Patay. Mahot ng tagmimbro. Ayaw pagdali. Mga turo kitag langit. Makita-kita lagi ito sa langit. Pero ayaw sa pagdali. Yung magbantay lagi ka kay kanang imong isulti, sa loon mo na si Yawa. Ang Yawa, wala man siya kalbasa sa itong una-una. He is not omniscient. He is not omnipresent. Makahibalo lang ang Yawa pag imong isulti. Pag imong isulti, yang sa loon. Ha, gusto na siya mamatay. O, niyay cancer. O, kasi klaseng cancer. Pili lang ka. 10 in 1. Gusto gyud ka mamatay. Gusto gyud ka mapahulay na. Unya ka na bitang maglisod na taginawa. Katong gusto mamatay, moingon pa man. Ginoo, sumpay pa ang akong kinabuhi. Usahay, maglibog yung Ginoo sa tuwa ba? Pag natay problema, gusto na tayo mabiya sa kalibutan. Oh. Pero, naipanalangin, mahingon kay ka, Ginoo, salamat sa mga maing lawas. Salamat, Lord, nga wako'y sakit. Unya, gusto na mapahuway.
nasiguro Domingo rin ako ingon. Tanan nga gusto mo pahuway, palihog, forward din. Akong i-anoint og oil. Ayo. Wa pa nahitabo ang mga gipromise sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mao bitaw nang gingon, pag mataw ka nga pobre, dako no wala kay sala. Pero kung mamatay ka nga pobre, dako ka ng sala. Nganuman wala pa nahitabo ang iyang gusto naman kang mamatay. Wa pa gani kay nahimo sa Ginoo. Gusto na ka mapahuway. Mura kag pastor. Mga pastor, kami taon-taon naman yung pastor. Pero na ako yung mga kailang pastor, 12 pa lang katuig ng alagad, gusto lang mo pahuway. Hingin ko nga, ayaw ka bala ka, pastor. Ay lang pugsa. Pero madawatan na gina mo, ang imong ginadeklara. Oh, especially this year. This is the year also of the mouth. Ano ibig sabihin ng year of the mouth? Whatever things you declare, it shall be done unto you. Pag mayroon kang feeling lagi na ako, murag lagi ka ng ambot, oy, gilaay naman ko sa kong kinabuhi. Feeling na ako, kailangan gina ko lucky. Ang kuyaw, anak ko, ang nag-ampo, lucky po. Kailangan na gina ko, pastor, og lucky. Bitaw, ako gusto lang ko mag-i-story sa inyo, heart to heart. No? Hangtod wala pa ni abot ang mga promisa sa Ginoo. Kani nga text, kani nga verse, kani nga chapter. Ayaw sa pag-surrender. The best is yet to come. Amen ba? Nisinyas na akong anak, overtime na po ka. Pero kabalo ka, excited kay kuha ba? Kay kanimo kong ipangsulti sa Ginoo diri, mahitabo man gyud ni. Basta mo sunod lang ta sa prinsipyo. Mahitabo gyud ni. Sige, atong tiwason hangtod 32 man ni. I will send terror ahead of you to drive out the Hivites, Canaanites, and Hittites. Katong tanan nga mga kalaban nga nag-atang sa imuha, mag-una ang Ginoo, magpadala siya og iyang mga anghel to destroy these people who will ambush you. Hallelujah. Verse 29, but I will not drive them out in a single year because the land would become desolate and the wild animals would multiply and threaten you. Oh, buhion sa Ginoo, di sa niya pamatyon tanan. Verse 30, I will drive them out a little at a time until your population has increased enough to take possession of the land. Verse 31, and I will fix your boundaries from the Red Sea to the Mediterranean Sea, and from the eastern wilderness to the Euphrates River. I will hand over to your people now living in the land, and you will drive them out ahead of you. Yesterday, the Lord spoke to me. No, sa atuang nagkaroon mig Jericho prayer ride diri sa Davao, human na mo ang remaining na mga streets nga atong ginatamnan, no, atong ginatamnan og mga pulong sa Ginoo. We plant, we uproot, we plant, we destroy, we build. That's in the book of Isaiah. That's what we have done. Nagtuyok mi. The Lord revealed to us so many things. Mga spirits, no, mga territorial spirits diri sa Davao City. And then we started to pray. And the Lord reminded us, no, sa mga boundaries from, gikan sa dry ground, gikan sa desert, to Mediterranean Sea, to the Euphrates River. Grabe ang ipakita sa Ginoo. Bisag unsa ka dry ang imong sitwasyon karon, you will expand. No? You will expand to the place called Lebanon. What is Lebanon? Lebanon, ang atong una-una mo pag Lebanon, Muslim dayon. Lebanon, in the history, in the time of Jesus, kanang katong wedding sa Cana, katong Cana is part of southern Lebanon. But pasabot, God will bring you to a place called Lebanon. Lebanon is a place of miracle. The first miracle of Jesus happened in Lebanon. Hallelujah.
Bisag unsa ka, uga ang imo sitwasyon karon, bisag unsa ka pahit ang imo sitwasyon karon, ningon ang Ginoo, you will expand and extend, and the Lord will bring you to the place of Lebanon, the place of your miracles. Hallelujah. Hallelujah. Ayaw lang yun pag-undang. Ang kapital lang yun, musunod lang yun sa Ginoo. Maura yun na kay mga pangandoy, mahitabo na ba? Gihisgutan na tanan din pero wala naman ko yung time. And I will fix your boundaries from verse 32. 32. Make no treaties with them or their gods. Na ay maring Ginoo, ayaw pag-compromise. Ayaw pag-compromise. Ayaw pag-treaty sa mga tao nga unrighteous ang ilahang dealings. No? I'm sorry na may mga insik din, no? Dito sa Uyang Kurin, kagahapon, no? Nag-pray mi diha. And then somebody, no, got the revelation na naiuban diri underpaid. No, naiuban diri wala diri taro ang sweldo. Except lang for NCCC Mall. Di ba? Kaibigan tayo eh. So, diba? Di totoo naman talaga yan. I made my own investigation. Kanang mga malls diri, ako na nang report sa BIR. Wa pa si Joan sa BIR. Well, way back 15 years ago, nag-imbestiga ko ako. Nakita na ko, tagduha ang ilahang payslip. Lahi ang ginasubmit sa BIR, lahi ang ginapirmahan sa mga empleyado. Kaloy sa Ginoo, napordoy itong akong gisumbong sa BIR. Lahi nang tag-iya karon. Because these people, no, who made na unrighteous dealings with their workers doesn't have the right to prosper. Mo na ikaw, bantay ang imong mga kasosyo. Basi ka ng imong kasosyo, scammer na. Basi ka ng imong kasosyo, di ba? Okay lang kung pareha mo Kristiyano, siyempre, mag-share mo yun, na pareho mo panlantaw, pareho mo og vision, og mission. They must not live in your land, or they will cause you to sin against me. If you serve their gods, you will be caught in the trap of idolatry. Now, okay, I have to end. Next week, ayaw pag-absent. Kaya tanan niya atong gisgutan din ato ning hisgutan sa detalye nga pamagi. Tanan. You read your Bible. No? Basahan ninyo ng atong gibasa karon. No, unsa atong text karon? Exodus 23 from verse 14 to 32. Assignment, no? Bibo kay ni. Kabalo ka nga, no? Pagsundo na to ni, usa ka kauban na to nga gisunod niya ni. Unya, isa dito sa mga promise nito nga dili ka magkasakit. Kung magkasakit ka, ayuhon ka. Amen? And Ate Annabel is one of those who believe in sowing the seed. It's so powerful. Last year, nagkaroon miscarriage ang ako ang daughter, si Faina. Okay, that was last year. Nakita na mo, inko Lord, di ba naghatag mi? Sa among dapat ihatag. Tibuok bulan na mo ito nga income, among gihatag sa imuha. Nganong namay miscarriage? And the Lord explained to us. Paringon ko, Lord, we will not stop. We will continue. And then, 2021 man siya nakuhaan. 22, no, nagtanom na po mi. Tibuok income for January, among gitanom for the whole year 2023. Lo and behold, 2023, we celebrated together because the Lord has given us a grandson. Because we obeyed. Wala man tayo laing pasanginlan. Kanang maayo ka, kailangan na nimo, nang maayo ka. Kinahanglan hard worker po ka. Kinahanglan lenient ka sa imong work. Faithful ka. Di po nga
parumbado ka sa imong trabaho niya, nag-expect ka kay, nagtanong ko, panalangin na Diyos Ginoo. Unsa ka pagpanalangin sa Ginoo? Sa isa ka bulan, 20 ka adlaw, perminti ka late. Unsa ka pag-promote sa imo, ha? It's a partnership between the Lord and us. Naay partnership. Karon naman ay ginatawag na MOA, Memorandum of Agreement. No? After 2 weeks, magpirma tag MOA diha sa Ginoo. In the spirit. Lord, kaning tanan nimong gi-promise, imong himuon kay covenant man sa akong kinabuhi. O kaning imong gisulti nako, ako po ning sundon. In Jesus' name. We have to understand this. It's not only God who will work for us. We have to partner with Him. Basta karon tuiga, ingnan ka, bibo ang imong kinabuhi karon tuiga. Amen ba? Sabay-sabay tang mo obey, mosunod sa Ginoo. Come on, sige, palakpakan nato ang Ginoo. I would like to call on Ann for us to have worship. Si Ann ba ang worship leader? Ay. Sige. Katong team na lang. Sorry, ha. Sama sa kong gingon, ang pagkanta o mga worship songs, it's not actually worship at all. It is just a beginning. Okay? Para mo kalayo sa atong kinabuhi pa. And when we start to obey, that's the only time that we can say that we really worship Him. Let's all stand. Let's worship God. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who
what we have read this morning, Lord, are all the promises, covenanted promises with you. And we always believe in our hearts today that when we obey you, Lord God, when we obey your word, when we obey your commands, Lord, you will continue to fulfill what you have promised. Because you are a promise keeper. Salamat, Lord, Karabuntaga. Thank you for reminding us today, Lord, that without the seed, there is no harvest. Without the seed, even if it rains the whole day, if there's no seed planted, it will never grow. And it will never produce a harvest. Our seed of today determines our harvest in the future. Daghang salamat, for reminding us today in this first month of the year that we have to do the basic fundamental of planting the seed that will grow and produce a wonderful, a bountiful harvest. This is our prayer, Lord, today. In Jesus' name, amen and amen. Palapakan natin,